ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ରହିଛି ତାହେଲେ ଏହି ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଧାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5ଟି ନୂଆ ନିୟମ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ରହିଛି ଏହି 5ଟି ନିୟମ? ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି 5ଟି ନିୟମ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି ହେଇଯିବ ଡିଆକ୍ଟିଭ। ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ ଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସହିତ ଲିଙ୍କ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ସେ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଠିକ୍ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଧାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5ଟି ନୂଆ ନିୟମ। କ'ଣ ରହିଛି ଏ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଜଣାଇଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବିନା ସ୍କିପ୍ରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖିବେ ଆଜ୍ଞା, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନୂଆ ନୂଆ ସୂଚନା ଆପଣ ଆଗ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପାଲଟିଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା, ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇବା କିମ୍ବା ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ କିଣିବା ସବୁଠି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସରକାର ଏବଂ UIDAI ଆଧାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଯାହା 2026 ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକକୁ ପାଳନ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କେବଳ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣ ଅନେକ ଆର୍ଥିକ ସେବାର ପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ପାରନ୍ତି। ସରକାର ବଢ଼ୁଥିବା ଡିଜିଟାଲ ଠକେଇ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ 5ଟି ନୂଆ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଜଣାଇବି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନୂତନ ବର୍ଷ ପାଳନରେ ନିଜକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବୈଷୟିକ ଏବଂ ଆଇନଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା। ଆସନ୍ତୁ ନୂଆ ଆଧାର ନିୟମ 2026 ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନୂଆ ନିୟମ 2026 ସମସ୍ତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଧାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନିୟମରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଡିଜିଟାଲ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଡିସେମ୍ବର 31, 2025 ପରେ ଅନେକ ପୁରୁଣା ଆଧାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି 5ଟି ନୂଆ ଆଧାର ନିୟମ। ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର 5ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ୱାଲେଟ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଏହି 5ଟି ନିୟମ କ'ଣ ରହିଛି। 1 ନମ୍ବରରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ନୂଆ ସୁରକ୍ଷିତ ଡିଜାଇନ। ଦେଖନ୍ତୁ, UIDAI ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଡିଜାଇନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ନୂଆ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ଏବଂ ଆଧାର ନମ୍ବର ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ରେ ଏବେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଏବଂ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ QR କୋଡ଼ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାରର ଏକ ଫଟୋକପି କୌଣସି ଅନଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରର ଅପବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ QR କୋଡ଼ ସ୍କାନିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁରୁଣା କାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ବୈଧ ରହିବ। ନୂତନ କାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଡିଜାଇନରେ ଜାରି କରାଯିବ। 2 ନମ୍ବର ନିୟମଟି ପାନ୍ ଏବଂ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାନ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ।
सरकार एथिपाई डिसेम्बर 31 2025 तारिख पर्यंत समय सीमा रखिथिले। जदि आपण एही तारिख सुद्धा आपण मानकर पान कार्ड को लिंक करि नाहंती तेबे आपण मानकर पान कार्ड जनवरी 1 2026 रु निष्क्रिय कर दिया जिवो। आपण मानकर पान कार्ड ब्लॉक हेबा अर्थ हेउची आपण मानकर आयकर रिटर्न फाइल करि परिबे नाही किंबा 50,000 रु अधिक बैंक कारबार करि परिबे नाही। तेणु नुआ वर्ष पूर्वरु एहाकू प्राथमिकता दिया जाइथिला। 3 नंबर नियमटी रहिछि 10 वर्ष पुराना आधार को अपडेट करिबा बाध्यतामूलक। देखंतु जो नागरिक मानकर आधार कार्ड 10 वर्ष किंबा ताठारु अधिक समय धरी व्यवहृत हेउची सेमानक पाई बाध्यतामूलक डॉक्यूमेंट अपडेट नियम को लागू करा जाइछि। आपण को आपण मानकर परिचय प्रमाण अर्थात पीओआई एवं ठिकाना प्रमाण पीओए पुनः अपडेट करने को पड़िबो। देखंतु एही परि न कले आपण मानकर आधार प्रमाणीकरण विफल होई पारे। एही प्रक्रिया मो आधार पोर्टल माध्यम रे ऑनलाइन रे समाप्त करा जाई परिबो किंबा आपण मानकर निकटस्थ आधार केंद्र को जाई करा जाई परिबो। यह निश्चिंत करिबो जे सरकारक पाखरे आपण मानकर सर्वशेष तथ्य अछि। 4 नंबर नियमटी रहिछि मुह प्रमाणीकरणर आईनगत मान्यता। देखंतु एपर्यंत आधार जांच पाई आंगुठी छाप किंबा आई स्कान व्यवहार करा जाउथिला। तथापि सरकार एबे मुह प्रमाणीकरण को आईनगत भावरे अनुमोदन करिसंती। देखंतु पूर्वरु आधार कार्ड जांच करिया पाई आपण मानकर आंगुठी छाप आई स्कान व्यवहार करा जाउथिला। नुआ वर्षरु आधार कार्ड जांच करिवा पाई आपण मानकर मुह प्रमाणीकरण को प्राधान्य दिया जिवो। देखंतु फ्लिपकार्ट रे पो पिला मानक पाई एवं झियो पिला मानक पाई बहुत बढ़िया बढ़िया ड्रेस रहिछि, बहुत कम रेट रहिछि। वीडियो रे लिंक प्रोवाइड कर देछि। आपनक मन पसंद रो ड्रेस आपण ऑर्डर करि परिबे। डिजिटल व्यक्तिगत तथ्य सुरक्षा आईन अनुसार मुह चिन्हटकरण एवं परिचय जांच रो एक वैध पद्धति हेबो। यह वरिष्ठ किंबा श्रमिक मानकु गुरुत्वपूर्ण आश्वस्ति प्रदान करिवो जो मानकर आंगुठी छाप क्षेत्र जुगु आउ काम करू नहीं। 5 नंबर नियमटी रहिछि भौतिक फोटोकॉपी निषेध एवं डिजिटल जांच उपरे गुरुत्व। देखंतु सरकार धीरे धीरे भौगोलिक आधार फोटोकॉपी प्रदान करिवार अभ्यास को बंद करने को जाउछंती। होटेल, सिनेमा हॉल एवं अन्यान्य प्रतिष्ठान गुड़िक को डिजिटल जांच व्यवहार करने को उत्साहित करा जाउछि। भविष्यत रे आपण को निजर परिचय प्रमाण करिबा पाए केवल एक क्यूआर कोड स्कान करने को पड़िबो किंबा मास्कड आधार व्यवहार करने को पड़िबो। यह डाटा लीक हेबार आशंका को यथेष्ट ह्रास करिबो। जदि आपण नुआ नियम गुड़िक को पालन न करिवे ताहाले एही समस्या रे आपण माने सम्मुखीन हेबे। आसंतु जानिबा केउ समस्या रे आपण माने सम्मुखीन हेबे। देखंतु आपण एही नियम गुड़िक को अणदेखा करंती तेबे आपण 2026 रे अनेक समस्यार सम्मुखीन होई पारंती। 1 नंबर रे आपणक बैंक अकाउंट फ्रीज होई पारे। 2 नंबर रे गैस सब्सिडी एवं राशन भली सरकारी सब्सिडी बंद होई पारे। 3 नंबर रे नुआ सिम कार्ड किंबा पासपोर्ट पाइबारे समस्या हेबो। 4 नंबर रे आयकर रिफंड अटकी जाई पारे। आसंतु जानिबा आपण मानकर आधार कार्ड किपरि अपडेट करिवे। आपण मानकर आधार अपडेट करिवार प्रक्रिया बहु सहज। आपण आधार अपडेट करांतु विभाग रे UIDAI रो सरकारी वेबसाइट को विजिट करी आपण मानकर सूचना अपडेट करि परिवे। आपण मानकर एक पंजीकृत मोबाइल नंबर रहिबा आवश्यक जहा सहित आपण एक ओटीपी पाइबे। जदि आपण मानकर मोबाइल नंबर लिंक होई नै तेबे आपण को आधार केंद्र को जिबा को पड़िबो। आसंतु जानिबा नियम अनुसार आधार कार्ड टी को अपडेट करिबा पाई आपण मानकर केउ डॉक्यूमेंट्स गुड़िकर आवश्यकता पड़ी पारे। 1 नंबर रे परिचय पाई वोटर परिचय पत्र, पासपोर्ट किंबा ड्राइविंग लाइसेंस आवश्यकता रही। 2 नंबर रे ठिकाना पाई विद्युत बिल अर्थात 3 मास पुराना, राशन कार्ड किंबा बैंक पासबुक आवश्यकता रही। 3 नंबर जन्म तारीख पाई
ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କିମ୍ବା ଦଶମ ମାର୍କସିଟ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।